Bismillahirrahmanirrahim. Donc cette partie du cours, elle concerne التمارين, les exercices. Donc هنا, là il s'agit de lire correctement le mot à partir des syllabes, le lire correctement et fabriquer une phrase جملة مفيدة. Donc vous pouvez pas une phrase qui ressemble ou qui est la même que nous avons vu dans les cours précédents. Ce qui est mieux, c'est que vous fabriquez une nouvelle phrase. Comme ça, vous allez utiliser le vocabulaire que vous avez appris. Donc, là, je vais vous donner des exemples. Donc, القراءة. Donc, الط, الطريقة, الطريقة, الطريقة. الطريق, c'est quoi الطريق? C'est la route. Le, 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 مثلا, voilà, الطريقة, جملة, مثال, الطريق واسع. طريق واسع, très large. أو bien الطريق ضيق, il est très étroit. Donc, il faut que vous fabriquiez une phrase que vous faites vous-même. هنا في هذه الكلمة ألف همزة أ صاد ص أص أص دي قا إي. نعيد أصدقائي أصدقائي أصدقائي. هنا avant de continuer, vous rappelez qu'il y a هناك 6 حروف في العربية لا تربط مع ما بعدها. Il y a 6 lettres en arabe qui ne se rattachent pas à gauche. Et là, nous avons vu هنا في الطريق أو الألف الراء, vous voyez, n'est pas attaché. هنا c'est نفس الشيء parce que ce alif là il supporte l'hamza. Vous voyez del il n'est pas attaché et l'alif il n'est pas attaché à gauche. Donc أصدقائي c'est mes amis, mes camarades. Donc là il faut que vous fassiez une phrase. مثلا سلمت على أصدقائي ou bien زرت أصدقائي في مناسبة العيد à l'occasion de la fête. زرت أصدقائي. لعبت j'ai joué مع أصدقائي. Donc là faites une phrase de votre propre vocabulaire. هنا في هذه الكلمة الثالثة ب لا ضمة هو به بي هو دو إن بي هو دو إن بهدوء بهدوء. C'est en calme. بهدوء. Là, vous trouvez une phrase vous-même. نعطيكم أمثلة. دخلت المدرسة بهدوء. دخلت المسجد بهدوء. يعني بهدوء en calme, en sérénité. الكلمة الرابعة عندنا حرفين هنا الياء والعين. يعبر يعبر traverse. يعبر مثل يعبر أحمد الطريق. أحمد traverse la route. Et هنا dans cet exercice-là, il faut que vous regardez attentivement l'image et vous faites des expressions qui correspondent à ces images-là. هذا مثلا نسميه بلال
أو زيد بلال يسلم على صاحبه. السؤال: أين هو بلال؟ Si on te pose la question أين هو بلال, il faut revenir au cours précédent. ها هو بلال يسلم على صديقه. Et vous pouvez faire d'autres phrases. ها هو بلال أمام المدرسة يسلم على صديقه أو صاحبه. هنا في هذه الصورة الثانية أميرة، ماذا تفعل أميرة مع الأخ ديالها؟ ماذا تفعل؟ تعبر الطريق، كانت واقفة هنا، كانت ماذا تريد؟ تريد أن تعبر الطريق، فعبرته مع الأخ ديالها. هنا نلاحظ أين بلال؟ Donc, أين on l'utilise pour interroger sur le lieu. أين المسجد في مدينتنا؟ أين المدرسة قريبة منا؟ هنا أين بلال؟ في هذه الصورة مثلا هو هذا بلال. أين بلال؟ ها هو يسلم على صاحبه. ماذا تريد أميرة؟ ماذا تريد؟ تريد أميرة أن تعبر بأمان. Donc là, vous pouvez faire d'autres phrases en utilisant question-réponse. Avec أين pour interroger sur le lieu, ou le ها هو. Et ici, ماذا, qu'est-ce qu'elle veut? ماذا تريد أميرة? Et vous répondez تريد et en utilisant أن. في هذه الصورتين الأخيرتين c'est la même chose. هنا عندنا vous rappelez كان خليل جاء إلى المسجد ليصلي. هنا on peut poser la question السؤال متى يعود؟ quand est-ce qu'il va revenir à la maison؟ متى يعود خليل؟ نقول يعود لأن الآن هو يصلي مع الإمام. يعود بعد prenez ce mot-clé بعد. متى on interroge sur le quand, c'est-à-dire le temps. quand est-ce quand. متى يعود خليل؟ ونجيب الجواب يعود خليل بعد الصلاة. وهنا في هذه الصورة مثلا قرأت كتاب tu as lu un livre غادي نسولك أسألك je te pose la question هل أعجبك الكتاب؟ هل قرأت الكتاب؟ donc retenez ce mot-clé هل est-ce que ce livre t'a plu? Est-ce que tu as lu ce livre? هل أعجبك الكتاب؟ tu me réponds نعم. مثال كم هو مفيد. combien il était très instructif. donc هنا نلاحظ متى يعود خليل؟ يعود خليل بعد الصلاة. هل أعجبك الكتاب؟ نعم. كم هو مفيد. donc là vous pouvez faire d'autres phrases en utilisant les mots-clés qui sont en rouge. أين pour interroger sur le lieu. هو il est là. ماذا تريد أميرة؟ أو مثلا ماذا تريد أمي مني؟ تريد أن أعينها. ماذا يريد أبي مني؟ يريد أن أنجح في المدرسة مثلا. donc ماذا في الجواب لا réponse تريد أن. وهنا كذلك هذه الكلمة الموكلي كي متى pour interroger sur le temps. متى يعود؟ مثلا متى يعود أبي من العمل؟ يعود بعد الساعة 6 مساء. متى يعود أبي من العمل؟ quand est-ce mon père va revenir du travail؟ بعد après 6 heures du soir. بعد متى وبعد. هل أعجبك الكتاب؟ نعم. كم هو مفيد. هل أعجبك اللعب مع صديقك أحمد؟ نعم. كم هو
لاعب استفدت منه، لاعب جميل. Donc on s'arrête là sur les cours, Inch'Allah.